بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظوں کا کھیل۔ اردو کے 2 حرفی الفاظ کی مشق نمبر 5۔ ٹے کے اوپر زبر کا استعمال۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ بے کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے بے زبر ٹب۔ ٹے بے زبر ٹب۔ ٹے بے زبر ٹب۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ پے کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے پے زبر ٹپ۔ ٹے پے زبر ٹپ۔ ٹے پے زبر ٹپ۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ تے کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے تے زبر ٹت۔ ٹے تے زبر ٹت۔ ٹے تے زبر ٹت۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ ٹے کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے ٹے زبر ٹٹ۔ ٹے ٹے زبر ٹٹ۔ ٹے ٹے زبر ٹٹ۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ جیم کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے جیم زبر ٹج۔ ٹے جیم زبر ٹج۔ ٹے جیم زبر ٹج۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ چے کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے چے زبر ٹچ۔ ٹے چے زبر ٹچ۔ ٹے چے زبر ٹچ۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ دال کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے دال زبر ٹد۔ ٹے دال زبر ٹد۔ ٹے دال زبر ٹد۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ ڈال کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے ڈال زبر ٹڈ۔ ٹے ڈال زبر ٹڈ۔ ٹے ڈال زبر ٹڈ۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ رے کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے رے زبر ٹر۔ ٹے رے زبر ٹر۔ ٹے رے زبر ٹر۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ ڑے کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے ڑے زبر ٹڑ۔ ٹے ڑے زبر ٹڑ۔ ٹے ڑے زبر ٹڑ۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ سین کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے سین زبر ٹس۔ ٹے سین زبر ٹس۔ ٹے سین زبر ٹس۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ شین کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے شین زبر ٹش۔ ٹے شین زبر ٹش۔ ٹے شین زبر ٹش۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ فے کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے فے زبر ٹف۔ ٹے فے زبر ٹف۔ ٹے فے زبر ٹف۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ کاف کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے کاف زبر ٹک۔ ٹے کاف زبر ٹک۔ ٹے کاف زبر ٹک۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ گاف کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے گاف زبر ٹگ۔ ٹے گاف زبر ٹگ۔ ٹے گاف زبر ٹگ۔ ٹے کے اوپر زبر اور اس کے ساتھ لام کو اکٹھا لکھنا اور پڑھنا۔ ٹے لام زبر ٹل۔ ٹے
लाम ज़बर टल, टे लाम ज़बर टल। टे के ऊपर ज़बर और इसके साथ मीम को इकट्ठा लिखना और पढ़ना। टे मीम ज़बर टम, टे मीम ज़बर टम, टे मीम ज़बर टम। टे के ऊपर ज़बर और इसके साथ नून को इकट्ठा लिखना और पढ़ना। टे नून ज़बर टन, टे नून ज़बर टन, टे नून ज़बर टन। आइए एक बार फिर हम उर्दू के 2 हरफी अल्फाज की मश्क नंबर 5 की प्रैक्टिस करते हैं। टे बे ज़बर टब, टे पे ज़बर टप, टे ते ज़बर टत, टे टे ज़बर टट, टे जीम ज़बर टज, टे चे ज़बर टच, टे दाल ज़बर टद, टे डाल ज़बर टड, टे रे ज़बर टर, टे ड़े ज़बर टड़, टे सीन ज़बर टस, टे शीन ज़बर टश, टे फे ज़बर टफ, टे काफ ज़बर टक, टे गाफ ज़बर टग, टे लाम ज़बर टल, टे मीम ज़बर टम, टे नून ज़बर टन। आइए एक बार फिर हम उर्दू के 2 हरफी अल्फाज की मश्क नंबर 5 की प्रैक्टिस करते हैं। टे बे ज़बर टब, टे पे ज़बर टप, टे ते ज़बर टत, टे टे ज़बर टट, टे जीम ज़बर टज, टे चे ज़बर टच, टे दाल ज़बर टद, टे डाल ज़बर टड, टे रे ज़बर टर, टे ड़े ज़बर टड़, टे सीन ज़बर टस, टे शीन ज़बर टश, टे फे ज़बर टफ, टे काफ ज़बर टक, टे गाफ ज़बर टग, टे लाम ज़बर टल, टे मीम ज़बर टम, टे नून ज़बर टन। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल लफ्ज़ों का खेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।